Hej och välkomna till Ntd Nyheter. Jag heter Dan Alfjorden. Här är våra rubriker. Experter. Iranska drönare kan ha kinesiska delar. Fler än 3600 redan aktiva sanktioner mot Iran. Vad mer kan göras? Familjer till gisslantagna talar på 6-månadersdagen av Hamas-attacken. Kinesiska bilar på hög i EUs hamnar skapar kaos. Ntd's specialserie om kommunismen fortsätter. Denna gång om infiltrationen i väst. Attacker utan motstycke har skett i Mellanöstern. Har Kina-tillverkade komponenter spelat en roll? Experter säger att svaret finns i de nedskjutna iranska drönarna. Iran avfyrade omkring 360 självmordsdrönare och missiler mot Israel söndagen den 14 april. Deras första direkta angrepp på Israel från egen mark. Attacken var en hämnd för ett israeliskt luftangrepp som dödade 2 höga iranska generaler. Together, we intercepted 99% of the threats towards Israel. Together, we thwarted Iran's attack. Inga dödsfall har rapporterats och mycket liten skada orsakades. Nu växer oron för att konflikten kan bli ett fullskaligt regionalt krig. Västländerna uppmanar Israel att trappa ned. Kina uttryckte också oro på måndagen och uppmanade till eldupphör, även om man inte gick så långt som att fördöma Iran. Israel sa att man är besviken över Kinas svar och hade hoppats på ett starkare fördömande. Även om det fortfarande är oklart vilka de specifika modellerna för de nedskjutna iranska drönarna är, säger några taiwanesiska experter att de kan innehålla delar tillverkade i Kina. Israels militär sa att de 170 drönarna från Iran sannolikt tillhör typen Shahed. I juni förra året hittade västerländska forskare kinesiska delar i en iransk Shahed-drönare som skjutits ner av Ukraina. Upptäckten avslöjade att kinesiska delar fortsatte att flöda till Iran, vilket gav underhåll till deras drönarprogram. En taiwanesisk drönarexpert sa att många iranska drönare som skjutits ner i Ukraina och Gazaremsan visade sig ha Kina-tillverkade delar och Israel skulle kunna spåra delarnas ursprung när de dissekerar de återfunna drönarna. Det beror på att förändringar i underhållskedjorna vanligtvis inte ser stora förändringar inom bara några månader. Vid Irans attack mot Israel under förra helgen avfyrades över 300 missiler. Nu reagerar världen. För västvärlden ligger sanktioner på bordet. Men vissa säger att det kan bli svårt att rikta in sig på iransk oljeförsäljning utan att ge sig på Kina. Bidens alternativ för en vedergällning mot Iran riskerar att förarga Kina. Amerikanska och europeiska tjänstemän diskuterar potentiella svar i Washington. Men problemet är att Iran redan är en av de mest sanktionerade staterna i världen. Just nu finns det fler än 3000 aktiva sanktioner mot landet. Vad mer kan göras? Ett alternativ är att gå hårdare fram mot kinesiska företag som köper olja från Iran. Peking köper över 90% av Irans oljeexport, en ekonomisk livlina för den islamiska republiken, mitt under förlamande sanktioner. Men för Biden-administrationen kan det vara ett riskabelt drag att ge sig på Kina för att minska på Irans oljeförsäljning. För det första skulle det kunna driva upp drivmedelspriserna, vilket inte är en idealisk situation för Biden under ett valår. En sådan åtgärd kommer sannolikt också att reta upp den kinesiska kommunistregimen precis efter att Washington skickat finansminister Janet Yellen och andra tjänstemän för att reparera de ansträngda förbindelserna mellan USA och Kina under de senaste månaderna. President Biden har klargjort att USA inte kommer att delta i en eventuell israelisk attack mot Iran. Prioriteringen är att trappa ned spänningarna så att attacken inte växer till ett nytt krig. President Biden ber Israel att inte vedergälla Irans militära angrepp den 13 april. Enligt Kash Patel, senior rådgivare till den tidigare presidenten Donald Trump, är detta ett budskap till Iran att de vinner. Ntd's Steve Lance talade med honom om vad vissa kallar Biden-administrationens eftergivenhet gentemot Iran och om USAs begäran till Kina om hjälp med att begränsa den iranska aggressionen i Mellanöstern. Kash Patel, thank you so much for joining. Hey, it's great to be with you. I know there's a lot to talk about. Indeed. First, let's get to President Biden. He's taking some incoming criticism from senators on both sides of the aisle. You have Senator John Fetterman and Marco Rubio. This after Biden telling Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu not to retaliate to Israel, to Iran's drone strike in Israel. What message do you think this might send to Iran? That they're winning.
Look, this world war, is entirely of Joe Biden's making because he has chosen to completely politicize the national security and the defense of this country. How can he, with any measure of credibility, go to our number one ally and say, you are not to defend yourselves? I think it is as offensive as his incompetence has been that has led us to this position. Cash, following Iran's attack, Secretary of State Antony Blinken appears to have asked China to use its influence to dissuade Iran from striking Israel any further. China on Monday said it calls on relevant parties to stay calm and exercise restraint. China's foreign ministry publishing a statement calling for a UN ceasefire resolution. What role do you perceive China is trying to fulfill in this situation? And how does this stance align with China's broader global ambitions, if you will? We have the Biden administration asking our number one adversary to help us out with the number one state sponsor of terror that China is selling arms, ammunition, and nuclear supplies to. It is with money that Joe Biden gave to Iran. I mean, you literally can't make this kind of fiction up. It is so bad. It is such a treacherous position for the United States to be in. Now we've got the number one supplier to Iran of arms and weaponry material in the world in the CCP. And they have played their hand masterfully over the Biden administration and Blinken. They are dominating the United States in the national security arena, and the world tragically suffers for it. All the while, Joe Biden is going to go out and do some sort of victory lap because he's going to say he got the CCP involved. Kash Patel, really appreciate your insights. Thank you. Thanks, have a great day. Det har gått över 6 månader sedan terrorgruppen Hamas utlöste en brutal attack på israelisk mark. Programledaren för America's Hope, Kelly Wright, var nyligen i Israel och pratade med familjemedlemmar till gisslan och andra för att höra hur de klarar sig. Michael Levis bror Or hålls som gisslan i Gaza. Ors fru har bekräftat stöd. My brother is an innocent civilian. He lost his wife who was murdered in front of his eyes. He have a 2.5-year-old boy who's waiting for him at home. And his story is the same of 133 other stories of hostages. Paret anlände till musikfestivalen Nova strax innan Hamas-terroristerna utförde massakern. Levi säger att det i slutändan är en mänsklig historia. It's not about Israel versus Palestinians. My brothers and his wife only crime was that they want to celebrate peace and love in a music festival. They didn't hate anyone. They want to live in peace with the Palestinians. But they were brutally attacked by monsters. Levi säger att terroristerna kommer att slå till igen om världen inte vaknar upp. Kanske i Paris, kanske i New York eller i London. His face is a human being with a family and hopes and dreams and a little boy who is waiting for his father to come back. Levi talar om sin 2-åriga brorson som nu är utan mamma. What can I say? I mean, the day we had to tell him that his mom won't come back, it was the hardest day of our lives. I mean, how can you tell a two-year-old boy that he won't get a hug from his mother? Jimmy Millers kusin, Shiri Bibas, och hennes 2 barn, Ariel och Kefir, 4 år och 1 år gamla, tog som gisslan av Hamas från kibbutz Nir Oz. Shiris make och far till de 2 pojkarna togs också som gisslan. They are not the enemies of the Hamas, and the Hamas took them over there to Gaza, and we don't know what's the situation of them. We don't know nothing about them. It's a very difficult situation. Miller hoppas att alla i gisslan snart ska kunna återförenas med sina familjer. Because if we don't gonna have a good future with our families, nobody, even in Gaza, don't gonna have any kind of future over there in this territory. Ntd's Kelly Wright har talat med gisslans familjer, rabbiner, pastorer, judiska och arabiska människor för att höra deras tragiska berättelser och försök att hitta en väg till läkning. Programledaren för America's Hope kommer med en specialrapport om bara några veckor som kommer handla om vad han erfarit. Den tyska delegationen vidtar en rad åtgärder för att avvärja kinesiskt spionage. Enligt medieuppgifter arbetar den tyske förbundskanslern Olaf Scholz för att undvika övervakning under sin resa till Kina. Hans delegation tog med sig anonyma kontantkortstelefoner och de flesta medlemmarna lämnade kvar sina bärbara datorer som kan ansluta till interna nätverk i Tyskland. Tysklands säkerhetsmyndighet uppmanade också delegationen
att vara på sin vakt hela tiden och att aldrig lämna kvar viktiga enheter. Man tillade att hotell och kassaskåp inte är säkra. Delegationen uppmanades också att inte använda andra personers laddare eftersom data på deras telefoner eller bärbara datorer annars kan stjälas. Offentligt wifi som erbjuds i Kina är inte heller att lita på. Den tyska säkerhetsmyndigheten varnade också delegationen för att deras samtal kunde avlyssnas när som helst, även i bilar och sovrum. Företagen i Europas största ekonomi säger att de känner av pressen från Kina. I en undersökning som genomfördes av den tyska handelskammaren i Kina uppgav nästan 2/3 av de tillfrågade tyska företagen att de möter orättvis konkurrens från lokala företag på den kinesiska marknaden. Det här beror på att kinesiska företag har bättre tillgång till licenser och förmåner från den kinesiska staten. De stöds också av subventioner från Peking, vilket gör att de kan sälja till mycket lägre priser än sina västerländska rivaler. Tyska företag säger att de är säkra på sin innovation och produktkvalitet. Men den ökande konkurrensen från kinesiska företag äter upp deras marknadsandelar. Den tyske förbundskanslern Olaf Scholz reste till Kina förra veckan tillsammans med vd-erna från teknikjätten Siemens och biltillverkaren Mercedes-Benz. Kina är fortfarande Tysklands största handelspartner, trots att Berlin förra året sade att man skulle minska riskerna. Förra året nådde de tyska direktinvesteringarna i Kina en rekordhög nivå på 12,9 miljarder dollar, en ökning med över 4% från föregående år. Peking lovade i mars att behandla utländska företag lika för att försöka locka till sig fler investeringar. Men tyska företag säger att de vill se mer konkreta åtgärder. Kina-tillverkade elbilar samlas på hög i europeiska hamnar. Vissa av dem har stått parkerade där i 1,5 år. Financial Times rapporterade den 10 april att kinesiska fordon strömmar in men inte ut. Utöver den tröga försäljningen säger vissa återförsäljare att de inte har tillräckligt med lastbilschaufförer för att distribuera bilarna. De som arbetar i fraktknutpunkterna har klagat på att kinesiska elbilstillverkare använder hamnarna som parkeringsplatser och tillägger högarna skapar kaos. Vad mer? Överbelastningen har försenat andra fartyg som anlöper italienska och grekiska hamnar och problemet påverkar nu hela sjöfartsindustrin. Kinas fordonsexport har ökat med 17% jämfört med förra året. På grund av Houthis attacker i Röda havet har dessutom de flesta fartyg tvingats lägga om sina rutter, vilket har lett till ökade fraktkostnader och förseningar. Nu till Kina, butiksägare eller butiksrånare. I Kinas guldindustri hänger svaret i luften. Mängder av köpare i Kina gjorde nyligen en häpnadsväckande upptäckt. De butiker där de hade reserverat guld stängde plötsligt utan någon förvarning. As soon as the staff member receive their commission, they'll flee. At that time, they might even take away the principal. It's already been said that China is now in a state of turbulence. So these kinds of situations and chaos will only be more and more in the future. Guld värt miljontals dollar saknas enligt uppgift och allt har nu försvunnit tillsammans med butikscheferna. Kinesiska myndigheter säger att de utreder saken. Den senaste tiden har liknande fall inträffat i flera butiker i Kinas huvudstad Peking och i den norra provinsen Shandong. Dessa guldbutiker är kontrakterade av China National Gold Group, ett statligt företag. Gruppen säger att företagen bröt mot sina kontrakt, så gruppen är inte ansvarig för att kompensera offren och butikernas vägnar. Enligt uppgifter från 2022 faller över 90% av guldbutikerna under China National Gold inom denna högriskkategori. Mitt under 60-talets gaturevolutioner i väst fanns det en tänkare som avfärdade deras naivitet, uppriktighet och idealism. Om den verkliga radikalen märker att långt hår utgör ett psykologiskt hinder för kommunikation och organisation så klipper han håret. Det sade han och den mannen var Saul Alinsky, en radikal aktivist som skrev böcker, utbildade studenter och personligen övervakade hur hans teorier omsattes i praktik. Han skulle bli den parakommunistiska agitator vars inflytande var det mest skadliga under flera årtionden.
Vi kommer här att visa del 9, infiltration i väst, i vår specialserie Hur kommunismens spöke styr världen. Filmen är baserad på boken How the Spectre of Communism is Ruling Our World. Six, the new Marxists who worship Satan. When the street revolution of Western youths was in full swing in the 1960s, there was one who dismissed their naivety, sincerity, and idealism. Quote, "If the real radical finds that having long hair sets up psychological barriers to communication and organization, he cuts his hair," he said. The man was Saul Alinsky, a radical activist who wrote books, taught students, and personally oversaw the implementation of his theories, eventually becoming the para-communist agitator with the most menacing influence for decades. Aside from his worship of Lenin and Castro, Alinsky also explicitly praised the devil himself. In his book, Rules for Radicals, one of the epigraphs says, quote, "Lest we forget at least an over-the-shoulder acknowledgement of the very first radical, from all our legends, mythology, and history, and who is to know where mythology leaves off and history begins, or which is which, the first radical known to man, who rebelled against the establishment, and did it so effectively that he at least won his own kingdom, Lucifer." The reason Alinsky is best termed a para-communist is that, unlike the old left, political leftists, of the 1930s, and the new left, cultural leftists, of the 1960s, Alinsky refused to affirmatively describe his political ideals. His overall view was that the world has the haves, the have-a-little-want-mores, and the have-nots. He called upon the have-nots to rebel against the haves by any means and to seize wealth and power in order to achieve a completely, quote, equal society. He sought to seize power through any means, while at the same time destroying the existing social system. He has been called the Lenin of the post-communist left and its Sun Tzu. In Rules for Radicals, published in 1971, Alinsky systematically set forth his theory and methods of community organizing. These rules include, quote, "A tactic that drags on too long becomes a drag, keep the pressure on, the threat is usually more terrifying than the thing itself, ridicule is man's most potent weapon, and pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it." The essence of his rules was about using immoral means to achieve his goals and gain power. The nature of Alinsky's seemingly dry rules for community organization becomes clear when they are applied in the real world. When the Vietnam War was still in progress in 1972, George H.W. Bush, then U.S. Ambassador to the United Nations, gave a speech at Tulane University. Students at the university who were against the war sought advice from Alinsky, who said that protesting with the usual methods would likely result simply in them being expelled. He thus suggested that they don Ku Klux Klan garb, and whenever Bush defended the Vietnam War, they'd stand up with placards and say, quote, "The KKK supports Bush." The students did so with very successful, attention-getting results. Alinsky and his followers were delighted with two other protests he planned. In 1964, in negotiations with Chicago city authorities, Alinsky concocted the plan of organizing 2,500 activists to occupy the toilets in Chicago's O'Hare International Airport, one of the busiest in the world, to force its operations to grind to a halt. Prior to actually carrying off the plan, he leaked the plan, thus forcing the authorities to negotiate. In order to force Kodak, the major employer in Rochester, New York, to increase the ratio of black employees to white, Alinsky came up with a similar tactic, seizing on an important cultural tradition in the city. An upcoming performance of the Rochester Philharmonic Orchestra, Alinsky planned to purchase hundreds of tickets for his activists and feed them baked beans beforehand, so they could fill the theater and ruin the performance with flatulence. This episode didn't come to fruition, but the threat of it, as well as Alinsky's other tactics, enhanced his position in negotiations. Alinsky's book leaves the impression of a sinister, cold, and calculating individual. His use of community organizing was really a form of gradual revolution.
The differences between Alinsky and his forerunners were several. First, both old and new leftists were at least idealistic in their rhetoric, while Alinsky stripped revolution of its idealistic veneer and exposed it as a naked power struggle. When he conducted training for community organizations, he would routinely ask the trainees, "Why organize?" Some would say that it was to help others, but Alinsky would roar back, "You want to organize for power." In the training manual that Alinsky followers went by, it said, quote, "We are not virtuous by not wanting power. We are really cowards for not wanting power." And, quote, "Power is good. Powerlessness is evil." Second, Alinsky didn't think much of the rebellious youth of the 60s who were publicly against government and society. He stressed that whenever possible, one should enter the system while biding time for opportunities to subvert it from within. Third, Alinsky's ultimate goal was to subvert and destroy, not to benefit any group. Thus, in implementing his plan, it was necessary to conceal the real purpose with localized or staged goals that were seemingly reasonable or harmless by themselves, to mobilize large crowds to action. When people were accustomed to being mobilized, it was relatively easy to mobilize them to act toward more radical goals. In Rules for Radicals, Alinsky said, "Any revolutionary change must be preceded by a passive, affirmative, non-challenging attitude toward change among the mass of our people. Remember, once you organize people around something that's commonly agreed upon as pollution, then an organized people is on the move. From there, it's a short and natural step to political pollution, to Pentagon pollution." A leader from Students for a Democratic Society, who was deeply influenced by Alinsky, nailed the essence of radicalizing protests. Quote, "The issue is never the issue. The issue is always the revolution." The radical left after the 60s was deeply influenced by Alinsky and always turned the response to any social issue into dissatisfaction with the status quo overall, as a stepping stone for advancing the revolutionary cause. Fourth, Alinsky turned politics into a guerrilla war without restraint. In explaining his strategy for community organizing, Alinsky told his followers that they need to hit the enemy's eyes, ears, and nose. As he writes in Rules for Radicals, quote, "First the eyes. If you have organized a vast, mass-based people's organization, you can parade it visibly before the enemy and openly show your power. Second, the ears. If your organization is small in numbers, then do what Gideon did. Conceal the members in the dark, but raise a din and clamor that will make the listener believe that your organization numbers many more than it does. Third, the nose. If your organization is too tiny even for noise, stink up the place. Fifth, from his actions in politics, Alinsky emphasized using the most evil aspects of human nature, including laziness, greed, envy, and hatred. Sometimes participants in his campaigns would win petty gains, but this only made them more cynical and shameless. In order to subvert the political system and social order of free countries, Alinsky was happy to lead his followers to moral bankruptcy. From this, it can be inferred that if he were to truly gain power, he would neither take care of nor pity his former comrades. Decades later, two prominent figures in American politics who were deeply influenced by Alinsky helped to usher in the silent revolution that has subverted American civilization, traditions, and values. At the same time, the no-holds-barred, unrestricted guerrilla warfare type protests advocated by Alinsky became popular in America from the 1970s on. This is clear through the, quote, "Vomit In" protest in 1999 against the World Trade Organization in Seattle, where protesters ingested a drug that induced vomiting, then collectively vomited in the plaza and conference center. The Occupy Wall Street movement, the Antifa movement, and so on. It's important to note that in one of the introductory pages for Rules for Radicals, Alinsky gave his, quote, "acknowledgement to the very first radical, Lucifer." Further, in an interview with Playboy magazine shortly before his death, Alinsky said that when he died, he would, quote, "unreservedly choose to go to hell and begin to organize the proletariat there because, quote, they're my kind of people."
Detta var första avsnittet av del 9 i vår specialserie Hur kommunismens spöke styr världen. Hela delen samt andra avsnitt finns på Ntd Sveriges kanaler på YouTube, Facebook och Ganjing World. Tack för att ni har tittat och på återseende!